जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुच्ची मो टैरो रीडर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहिबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु आज सर्वप्रथमे जानिबा आजिर दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में। तेबे मन रखु आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी माघ मासर केतक रहस्यपूर्ण कथा ताकू आपण प्रथम शुणवे। आउ मो एक जंत्र विद्यार्थी मानक जो मानकर विद्या स्मरण शक्ति रोने परीक्षा रे पास करने को चाहते से एक सरल उपाय आज मुझे कहबी। आपण माने ये उपायटी को मु जंत्रटी देवी प्रथम एवं शेष में आपण माने से उपाय को निश्चित भाव जो मैंने करेंगे मोर विश्वास से निश्चित पास कर तेज चलतु आज दिनचर्चा कार्यक्रम को सर्वप्रथम जानिबा। जय श्री कृष्ण। आज सर्वसम्मत भैमी बड़ एकादशी व्यास सरोवर स्नान और मेला मालिकार महापुरुष अच्युतानंद जन्म उत्सव लक्ष्मी नारायण व्रत बराह द्वादशी। आज माघ मास 16 दिन जानुआरी मास 29 तारीख गुरुवार। आज एकादशी 10 दंड 11 दिबा 10टा 29 मिनिट पर्यंत। आज मृगशिरा नक्षत्र 51 दंड 30 रात्रि 3टा 1 मिनिट पर्यंत। आज इंद्र जोग आज बिष्टि करण। आज जदि मु कहबी घातचंद्र कहले कन्या राशि घात चंद्र आज जन्म होता शिशुर वृष राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण देवगण अपराह्न 3टा 41 मिनिट पर मिथुन राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण देवगण रात्रि 3टा 1 मिनिट पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिबा 10टा 29 मिनिट पर एक पाद पुष्कर दोष फल पशुहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल और कांस्य पात्र दान। आज द्वादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले सिंह भोजन निषेध दिबा 10टा 29 मिनिट पर पोई भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु आज धर्मकृत्य मन रखु अद्य सर्वसम्मत भैमी बड़ एकादशी उपवास अद्य बराह द्वादशी श्री विष्णु बराह अवतार जन्म उत्सव सायं कर्कट लग्ने आविर्भाव काल। तथापि आज श्री लक्ष्मी बराह मंदिर रे जन्म उत्सव विविध कथा मन रखु हल निषेध। आज पर्व उत्सव कथा मन रखु अद्य भद्रक काउपुर सालंदी नदी में सीताकुंड और देवकुंड रे तर्पण और स्नानादि मेला महोत्सव। जाजपुर रोड व्यासनगर सन्निकट व्यास सरोवर रे तर्पण स्नान दान और 5 दिन मेला महोत्सव। गुरु भक्तानंद तीरध्यान उत्सव मालिकार महापुरुष अच्युतानंद जन्म उत्सव नेमाल गादी और पद्मवन ठारे मालिका पठन और नाम संकीर्तन मेला महोत्सव एवं महायज्ञ। इच्छापुर नवग्रह मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव विश्व शांति ग्रह यज्ञानुष्ठान ब्रह्म अवधूत मुकुंद बाबा तीरध्यान उत्सव और भक्त सम्मेलन। अद्यारंभ बरी ब्लॉक अंतर्गत केन्दुआ ग्राम 3 दिन व्याप्त श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे यज्ञ उत्सव। आज जदि अशुभ बेला काल बेला 12 बेला कथा कहबी ताहले ध्यान दियंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु दिबा 3टा 53 मिनिट पर 5टा 30 मिनिट मध्य काल रात्रि कहले 11टा 47 मिनिट पर 1टा 20 मिनिट मध्य। आउ जदि आज शुभ बेला अमृत जोग विषय जानिबा ध्यान दियंतु रात्रि 2टा 10 मिनिट पर 4टा 36 मिनिट मध्य। तेबे मन रखंतु आज माहिंद्री जोग प्रातरु दिबा 8टा 1 मिनिट मध्य दिबा 10टा 25 मिनिट पर 11टा 5 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप में बात आपण मानकु। एबे आसंतु आमे सर्वप्रथमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह कर नबा। एई 12टी कार्ड में 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में आमे जानिबा देखिबा कोन आसुची। जय श्री कृष्ण। प्रथमे मेष राशि शेष में मीन राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। तेरे मेष राशि विषय देखिबा मोर प्रिय मेष राशि आपण मानक पई कार आसी 10 ऑफ कप कार आसी आपनकर फैमिली लाइफ भल रहिबो परिवार लोकंकर सपोर्ट आपनको ऊपर रहिबो आपनको मुंड ऊपर कोन से एक बोझ को हटिबा पई आपण बहुत उद्यम रखिबे छोट मोट कार्य रे योगदान दे सफलता आपन को आज मिलबार देखा जाउछि। किंतु आज निजर स्वाधीनता किछि आपनकर न रहि पारे पराधीन भाव रे आज समय आपनकर अतिबाहित होबो। किंतु आपण जहाँ परिश्रम करिवे तार रिजल्ट आपनको मिलिबो। किंतु एले परिश्रम करिबा परे आ आपण लक्ष्य स्थल रे पहुंची मध्यम पारिबे। किंतु आज पराधीन रे आपनकर समय अतिबाहित होबो। अन्य मानक मतामत रे आज आपण काम करिबाकू प्रेरित हेबे। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु मोर प्रिय
मेष राशि व्यक्ति माने मो माघ मासर केतेक रहस्यपूर्ण कथा कहबी। यही माघ मासरे जो व्यक्ति माने जन्म होती ज्योतिष माने शास्त्र अनुसार मन रखंतु से कूलर मुख्य होता विद्वान होता सदाचारी होती जोग अभ्यासी होती विषयपूर्ण होता जे यही माघ मासरे संतान माने जन्म हे आउ यही माघ मासरे जदि कौन कन्या प्रथम रजवती है से पुत्रवती हम आउ से क्रोधिनी भी हम ये कथा को बापा माँ मैंने जानवा आवश्यक। आउ ये मासरे जदि कौन व्यक्ति गृह निर्माण करुँच चोर भय अग्नि भय टी गृहस्वामी और परिवार में रोग पीड़ा बढ़ी चलो। तेरे ये मासरे मूला बरकोली खातु ना पेट रोग सृष्टि करें कारण शुक्र बुध जो ए मासटी अशुद्ध काल तेणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा कर्म आपण मान निषेध अच्छी। तेरे मेषराशि व्यक्ति माने ये कथा को माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम जारी रखु। एतत् व्यतीत मु आज स्पेशल कार्यक्रम कहवाक चाहूँगी जो पिला माने परीक्षा देवाई उद्यम अच्छा मैट्रिक परीक्षा बालकर योग्यता अनुजाई सब बेले नंबर मिले ना। अनेक थर आपण मैंने देखिथे योग्य छात्र परीक्षार असफलता होता एवं अयोग्य छात्र अनेक नंबर रखी पास करते किंतु परीक्षार सफलता मु गोटे तुटुका कहूँ अधिक शक्तिशाली अटे ये तुटुकाटी यहाँ आपण मैंने एक पिलापाई करूँ। परीक्षा हेबार 7 दिन पूर्व मन रखु परीक्षा हबार 7 दिन पूर्व बालक को दैनिक दही पीवा देव मन रखु 7 दिन दही जोगाड़ करेंगे दैनिक बालक को दही पीवा देव। अंतर हूँ कौन यार किपरि देव ना प्रथम दिन सकाଳେ सकाळ 8टारे दही पीवा देव द्वितीय दिन सकाळ 9टारे दही पीवा देव तृतीय दिन सकाळे 10टारे पीवा देव चतुर्थ दिन सप्ताह 11टारे पीवा देव पंचम दिन सप्ताह 12टारे पीवा देव यहीपरि घंटाए लेखा बढ़ाई 7 दिन दही खाइबा देव। एवं परीक्षा हॉल को जिबा बेले पकेट्रे निम्न मु जो जंतर आविर्भूत एक फटोचित्र दूसरी मु लास्ट को देवी पूरा मोर कार्यक्रम शेष में मुझे जंत्रटी देवी से जंत्रटी को कौन करेंगे आपण मैंने पकेट्रे रखिकी से जंत्रटी को पकेट्रे रखी नहीं दैनिक परीक्षा शेष हवा पर्यंत पिला जीव। एतद व्यतीत प्रतिदिन सकाळ संध्यारे गायत्री मंत्र 27 थर जप करिवो यह करबा द्वारा पिलार निश्चित भाव में भाग्यर परिवर्तन देखाब। आउ ये जंत्रटी को आपण कोनोसी किपरि लिखिबे मन रखंतु कोन जंत्रटी को गोटे कागज रे छोटिया कागज रे जंत्रटी को एक लाल डट पेन ले लिखिकी ताहाको आपण पकेट्रे रखिबे। तेबे चलंतु देखिबा वृष राशि विषय। वृष राशि आपण कार्ड आसी 4 ऑफ सोर्स बहुत डर मन भितर रोची टेंशन रोची जे आगु को आपण जो लक्ष्य अच्छी काले से लक्ष्य फेलुअर हो भाभी पारना समस्यार समाधान आपण पाखे ना भगवान पाखे टिके रिलैक्स रुहतु। मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने शांत रुहतु परिस्थिति कहूँ आपड़ जिते शांत रे समस्यार से जल्दी बाहर को बाहरी आसवे जहाँ भी असुविधा जहाँ भी अच्छी दिमाग रू समाधान करेंगे अଯଥା कली झगड़ा ए मासरे पसंद ना समय कहूँ एकुटिया रही अनुभव करूँ जे कि आप निश्चित भाव में सक्सेस हे मनी कैरियर क्षेत्र में आप बहुत प्रेसर टिके काम बहुत प्रेसर पड़ो जहाद्वारा आपड़ काम ठीक ठाक भाव में करेंगे ना तेणु आपन टिके विश्राम आपको आवश्यकता होची अधिक चिंता न करी भगवान को ऊपर निजको समर्पण कर दिंतु कहीं आप श्रीचंद्र जोग अच्छी प्रति क्षेत्र में तरबार हूँ ना। आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये माघ मासरे जदि आपण कूल कई पिला जन्म हेले से बहुत विद्वान हे सदाचारी हे कूलर मुख्य हे आउ जोग अभ्यास रे आउ विषयपूर्ण रे ये मासरे जदि आपण गृह कौन कन्या रजवती हेले से पुत्रवती हे किंतु टिके क्रोधिनी भी हे आउ ए मासरे जदि कौन व्यक्ति गृह निर्माण करुँच मन रखु चोर भय अग्नि भय गृह स्वामी परिवार रोग पीड़ा बढ़ाई थाए। ये मासरे मूला बरकोली आपण मैंने खातु ना पेट रोगर समस्या सृष्टि करें। शुक्र बुध जो ए मासटी अशुद्ध काल अटे तेणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा कर्म आपण मान निषेध अच्छी। आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे जे कि आपण मान घरे जदि कौन व्यक्ति परीक्षा देवाई अच्छा परीक्षा पास करने मुझे एक शक्ति ताबिज कथा कहूँ ध्यान दिंतु परीक्षा बालकर योग्यता अनुजाई सब बेले नंबर मिले ना अनेक योग्यता न था परीक्षा पास करते अनेक नंबर रखी था तेणु परीक्षा सफलता निमित्त मु एक तुटुका कहूँ शक्तिशाली तुटुका ये परीक्षा हबार 7 दिन पूर्व मन रखु परीक्षा हबार 7 दिन पूर्व 7 दिन पूर्व दैनिक दही जोगाड़ कर रखिथे दैनिक दही पीवा देवे। अंतर हूँ कौन ना प्रथम दिन जो दिन दही पीबे सका 8टारे पीबे तापर द्वितीय दिन 9टा तृतीय दिन 10टा चतुर्थ दिन 11टा पंचम दिन 12टा एमती कि प्रति घंटे अंतर प्रत्येक दिन बढ़िले आपड़ कौन करेंगे ना दही पीवा देवे 7 दिन दही पीवा देव और परीक्षा हॉल को जब बेले पकेट्रे मु गोटे जंत्र माने कार्यक्रम शेष में देवी आपण मैंने से जंत्रटी को देखिए से जंत्रटी को लेकिन दैनिक परीक्षा हॉल को जी
शेष पर्यंत हल को जी एत व्यतीत प्रतिदिन सकाଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର 27 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛନ୍ତି ଏ ଉପାୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ये 2 ऑफ पेंटाक्लस आपण उच्चता निचता भितर गति करूछंती। आपण स्थिर रहंतु, कोनोसी कार्य करिवार पदक्षेप नियंतु नाही। आपण लाइफ पार्टनर को सब बसी किछ निर्णय नियंतु। चाकरी बा कोनोसी कार्य पय जदि किछ अपॉर्चुनिटी आसुची तेबे भाबी चिंती निर्णय नियंतु, कारण आज समय आपण पय ठीक लागु नाही। ए नेगेटिव कारण हो किंतु पॉजिटिव कारण वर्तमान समय ठीक नाही। तेबे मोर प्रिय जाकी मिथुन राशि व्यक्ति माने ये कार्ड आपंकर मन भितर कौन एक गुरुत्वपूर्ण द्वंद्व को बुझाऊँ, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रोचे, बहुत किसी करने को आप चाहते, भगवान आपको साथ दौना आप समस्या को बालांस करेंगे किंतु टिके धैर्य दरकार। आपड़ क्यों जिनसर समानता आने को चाहते आपंक लाइफ उदान पतन जो घटुची जहाँद्वारा आप चेष्टा करें गोटे गोटे समस्या गोटे गोटे दिन में अनेक अनेक समस्या आपंक सामना को आसूची, आपंकर मति विभ्रांत रोचे। मुझे आगुरी कही बहुत बार कही आपंकर राशि अधिपति ग्रह को प्रतिक्रिया माने प्रतिकार करने 1000 थर मुझे कहवाक भी मत भल लगुनि। जो मैंने उपकृत माने करूछंती से माने निश्चित रिलैक्स, जो मैंने न करछंती से माने तो भोगिबे। तेबे चलतु आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी ज्योतिष तत्व अनुसार ये मासरे प्रथम कन्या रजवती हेले पुत्रवती क्रोधिनी होता है एवं ज्योतिष तत्व अनुसार ये मासरे कौन व्यक्ति यदि आपण गृह में जन्म ग्रहण कले ताले मन रखंतु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने ताले से जोग अभ्यासी होती, विषयापूर्ण होती, विद्वान होती एवं सदाचारी होती। जदि ये मासरे कौन व्यक्ति गृह नूतन गृह निर्माण कले ताले अग्निभय चोर भय निश्चित रहिबो। गृह स्वामींकर मध्य रोग पीड़ा देखादेव। ये मासरे मूला बरकोली खांतु नहीं, पेट रोगर समस्या देखा देता है। शुक्र बुध जोगु ये मासटी अशुद्ध काल अटे। विवाह व्रत प्रतिष्ठा कर्म आपण मानक पई निषेध अछि। आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी आपण मानक पिला जदि मैट्रिक परीक्षा दबार अछि, जदि पाठ बा विद्यार कौन दुर्बलता रहउछि ताले आ समय नाही। ये हठात समय पई एक सुंदर कथा मु कहूछि, मन रखंतु। परीक्षा रे पास हेबा पई एक ताबिज मन रखंतु। परीक्षा रे बालकर योग्यता अनुसार सब बेले नंबर मिले नाही। अनेक योग्य छात्र मध्य परीक्षा रे असफलता होइतांती एवं अयोग्य छात्र मध्य अनेक नंबर रखिकी पास करितांती। तबे परीक्षा रे सफलता पाई मु एक टुटुका कहूछि, शक्तिशाली टुटुका। परीक्षा हबार 7 दिन पूर्व मन रखंतु मोर परीक्षार्थी गार्डियन माने परीक्षा हबार 7 दिन पूर्व बालक को दैनिक दही पीवा को देबे। दही जोगाड़ करके रखिथिबे, दही पीवा को देबे। अंतर होछि कोन, प्रथम दिन जो दिन दही पीबे सकाळ 8टा एवं द्वितीय दिन 9टा, तृतीय दिन 10टा, चतुर्थ दिन 11टा, पंचम दिन 12टा। प्रति घंटाए अंतर में प्रत्येक दिन गोटे गोटे घंटा बढ़िबो। एपरि 7 दिन दही खाइबा को देबो। परीक्षा हॉल को जिबा बेले मु एक जंत्र मोर कार्यक्रम शेष में देवी। से जंत्रटी को लाल कलम गोटे कागज में लिखिकी दैनिक परीक्षा शेष पर्यंत ताकू पकेट रखिकी जीवो। तेबे मन रखिबो एतद व्यतीत प्रतिदिन सकाळ संध्यारे गायत्री मंत्र मात्र 21 थर जप करिवे। तेबे देखिबे निश्चित पिला भल रिजल्ट आनिबो। एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि ये आपनको पाई जो कार्ड आसी 10 ऑफ पेंटाक्लस आपनकर कोनोसी कार्य करबा को चाहतले प्रथम निजु को आगे स्ट्रांग रखंतु। कार्य सफल हो आपनको पाखरे परिवार सपोर्ट रहउची, फैमिली मेंबर को सब खुशी रहिबे, पैसा मिलबार अछि, फैमिली दायित्व वहन करिवार अछि। कोनोसी उत्सव हेइ पारे टंका पैसार अभाव देखा देबो नै। फैमिली सह मिसी कोनोसी व्यवसाय आरंभ करंतु। आपनको ठारू केही उपदेश नै पारे। दिन आपनको पाई भलो अछि, आपनको निश्चित भाव में सहयोग प्राप्ति होबो। जो कार्य करिवे सेतिरे सफलता आपनको मिलिबो। मो अधिक किछि आज कोउने अन्य कथा अछि कहबा पाई। तबे मन रखंतु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने ज्योतिष तत्व अनुसार ए मास यदि आपण गृह में कौन संतान जन्म नेले विद्वान हेबे, सदाचारी हेबे, जोग अभ्यास हेबे, विषयापूर्ण मध्य रहिबे। ए मास कन्या यदि आपणकर प्रथम रजवती है आपण गृह में पुत्रवती हम आउ टिके क्रोधिनी मध्य हम। आउ ए मास जदि मु कहबी नूतन गृह कौन व्यक्ति आरंभ करुचंती ताले गृह आरंभ कले चोर भय अग्निभय निश्चित रहिबो। गृह स्वामी परिवार में रोग पीड़ा तांकर लागिकी रहिबो। ए मास मूला बरकोली केबे भी खांतु नाही, पेटर रोग समस्या होइताय। आउ मन रखंतु शुक्र बुध जोगु ए मासटी अशुद्ध काल हेतु विवाह व्रत प्रतिष्ठा कर्म निषेध अछि। तेबे ए मासरे कोनोसी कार्य करंतु नाही। आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी आपण मानकर संतान जदि मैट्रिक परीक्षा दबार अछि से मानकु मन रखंतु। परीक्षा रे बालकर योग्यता अनुसार सब बेले नंबर मिले नाही। अनेक थर योग्यता माने योग्य छात्र मध्य परीक्षा रे असफलता होइताय एवं अयोग्य छात्र अनेक समय नंबर रखी पास करिताय। परीक्षा रे सफलता पाई मु एक टुटुका कहूछि, शक्तिशाली टुटुका। परीक्षा हबार 7 दिन पूर्व बालक को दैनिक दही पीवा को देबो। अंतर होछि कोन ना प्रथम दिन सकाळ 8टा रे दही पीवा को देबो, द्वितीय दिन सकाळ 9टा रे दही पीवा को देबो, तृतीय दिन सकाळ 10टा रे पीवा को देबो, चतुर्थ दिन 11टा रे, पंचम दिन 12टा रे। प्रत्येक दिन गोटे घंटा लेखा बढ़ई बढ़ई की देबो। 7 दिन दही पीवा को देबो एवं परीक्षा हॉल को जिबा पूर्व
ଯିବା ବେଳେ ପକେଟ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବେ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଲ ଡଟ୍ ପେନ୍ରେ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦୈନିକ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଟ୍ରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 27 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ହେବେ। କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ସଦାଚାରୀ ହେବ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ହେବ, ବିଷୟାପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ କ୍ରୋଧିନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋର ଭୟ, ଅଗ୍ନି ଭୟ ରହିବ, ଆଉ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ପରିବାରଙ୍କର ରୋଗ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ମୂଳା, ବରକୋଳି କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପେଟ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏ ମାସରେ ଯାହାକି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ହେତୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବାର ଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅନେକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତୁଟୁକା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୁଟୁକା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଳକକୁ ଦୈନିକ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେବ। ଅନ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ, ତୃତୀୟ ଦିନ 10ଟାରେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ 11ଟାରେ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ 12ଟାରେ, ଏହିପରିକି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାଏ ବଢ଼େଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦହି 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେବ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବାବେଳେ ପକେଟ୍ରେ ମୁଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଦେଉଛି। ତାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାକୁ ନାଲି ଡଟ୍ ପେନ୍ରେ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗ ମାନେ ଲାଲ ଡଟ୍ ପେନ୍ରେ ଦୈନିକ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିବେ। ଲେଖିକି ଦୈନିକ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 27 ଥର ପାଠ କରିବ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାହା ନହେଲେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନହୀନ ରହୁଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳତା ମନରେ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ଶିଖିକି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ରିଲେସନ୍, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ନଚେତ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହିଁବ ଅନ୍ୟର କିଛି ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ପର ଉପକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୂଳରେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଲା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେ କୂଳର ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ, ବିଦ୍ୱାନ ରହିବେ, ସଦାଚାରୀ ରହିବେ, ଆଉ ଟିକେ ବିଷୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବିଷୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରଜବତୀ ହେଲେ, ପୁତ୍ରବତୀ, କ୍ରୋଧିନୀ ଟିକେ ରହିବେ। ଏ ମାସରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋର ଭୟ, ଅଗ୍ନି ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ ପରିବାରରେ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ମୂଳା, ବରକୋଳି କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପେଟର ବହୁ ବଡ଼ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅଛି, ତାର ବିଦ୍ୟା ଯଦି ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତରୁ କମ୍ ରହୁଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅନେକ ନମ୍ବର ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥାଏ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ତୁଟୁକା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୁଟୁକା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଳକ ଦୈନିକ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେବ। ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଏହା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ, ତୃତୀୟ ଦିନ ମାନେ 10ଟାରେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ 11ଟାରେ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ 12ଟାରେ, ଏଇଭଳି ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇକି 7 ଦିନ ଯାଏ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେବ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବାବେଳେ ପକେଟ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନାଲି ଡଟ୍ ପେନ୍ରେ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିକି ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 27 ଥର ଆପଣମାନେ ଜପ କରିବେ। ଏହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, 5 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଆଜି ଲଢ଼ିବେ ସେ ଘର ଭିତରେ ହଉ କି ବାହାରେ ହଉ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯଦି ଆଜି ଶାନ୍ତ ରହିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବଢ଼ିପାରିବେ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳି ଗୋଳ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ତେବେ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କୂଳରେ ମୁଖ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲେ କୂଳର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବେ ସଦାଚାରୀ ହେବେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ହେବେ ଆଉ ବିଷୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ରହିବେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା ସେ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ କ୍ରୋଧିନୀ ବି ହେବ ଏ ମାସରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହେଲେ ଚୋର ଭୟ ଅଗ୍ନି ଭୟ ରହିବ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ପରିବାରରେ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଲାଗିକି ରହିବ ଏ ମାସରେ ମୂଳା ବରକୋଳି କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ପେଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଏ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ ତେଣୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ନିଷେଧ ଅଛି ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୁଟୁକା ବିଷୟରେ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର ମିଳେ ନାହିଁ ଅନେକ ଥର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା ହୋଇଥାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅନେକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ତୁଟୁକା କହୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୁଟୁକା ପରୀକ୍ଷା ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଳକକୁ ଦୈନିକ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେବ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିବସ ସକାଳ 8ଟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ତୃତୀୟ ଦିନ 10ଟାରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ 11ଟାରେ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ବଢ଼େଇକି 7 ଦିନରେ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବାବେଳେ ପକେଟରେ ମୁଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଦେଖେଇବି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲାଲ ଡଟ୍ ପେନ୍ରେ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ତାକୁ ଲେଖିକି ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ଆକାରରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ଦୈନିକ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯିବ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 27 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବ ଏହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିବ ଖୁସି ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ଦେଖାଦେଉଛି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ପାର୍ଟନରକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଚାଲିଚଳଣି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିକି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କିଛି ହେଇପାରନ୍ତି ମିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ହେଇପାରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୂଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବେ ସଦାଚାରୀ ହେବେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ହେବେ ଆଉ ବିଷୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ ଏ ମାସରେ କନ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ କ୍ରୋଧିନୀ ହେବ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଚୋର ଭୟ ଅଗ୍ନି ଭୟ ରହିବ ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବାରରେ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ ଏ ମାସରେ ମୂଳା ବରକୋଳି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ପେଟର ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ତେଣୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କରିବା ନିଷେଧ ଅଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାର ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର ମିଳେ ନାହିଁ ଅନେକ ଥର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅନେକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ତୁଟୁକା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହାକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଳକକୁ ଦୈନିକ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳ 11ଟାରେ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ବଢ଼େଇକି 7 ଦିନ ଯାକେ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବାବେଳେ ପକେଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଦେଉଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଲାଲ ଡଟ୍ ପେନ୍ ରେ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦୈନିକ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ପକେଟରେ ନେଇକି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 27 ଥର ଜପ କରିବ ଏହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଆସିଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୁ ରାଶି 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଧୋକା ଚିଟିଂ କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲାକ କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି କେୟାରଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିପାରେ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଚାଲାକ ଲୋକ ମିଛ କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ କାମ ଆଜି କରିବେ ତେବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଆଜି ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କରନ୍ତୁ ଲୁଚାଣିଆ କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜର ପଇସାକୁ ଆଜି ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥା କିମ୍ବା ଦେଖା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କହୁଛି ଯେ କି ଆଜିର ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଏ ମାସରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ତାନ ବିଦ୍ୱାନ ସଦାଚାରୀ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ବିଷୟ
ବିଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା ସେ ପୁତ୍ରବତୀ ରହିବ, ଆଉ ସେ ଟିକେ କ୍ରୋଧିନୀ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଚୋର ଭୟ ଅଗ୍ନି ଭୟ ରହିବ, ଗୃହ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରଙ୍କର ରୋଗ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ମୂଳା ବରକୋଳି କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେଟର ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ନିଷେଧ। ତେବେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ପୁରା ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅଛି, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା ହୋଇଥାଏ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନମ୍ବର ରଖିକି ପାସ୍ କରିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୁଟୁକା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଳକକୁ ଦୈନିକ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେବେ, ଦହି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ, ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳ 11ଟାରେ, ଏହିପରିକି ସପ୍ତ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ବଢ଼େଇକି 7 ଦିନ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତେବେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପକେଟରେ ରଖି ତାକୁ ଲାଲ ଡଟପେନ୍ରେ ଯାହାକି ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିକି ପକେଟରେ ରଖିକି ଦୈନିକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଆଉ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖିବେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 27 ଥର ଜପ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ କପ୍। ଲାଇଫର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଖାଲି କଥାକୁ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲାଭ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପରର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପରର ବଦଗୁଣ ଗାଇବା, ପରର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁରୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଯୋଗ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବେ, ସଦାଚାରୀ ହେବେ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ରହିବେ, ଆଉ ବିଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଏ ମାସରେ ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରଜବତୀ ହେଲେ ସେ ପୁତ୍ରବତୀ ରହିବେ, ଆଉ କ୍ରୋଧିନୀ ରହିବେ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଚୋର ଭୟ ଅଗ୍ନି ଭୟ ରହିବ, ଗୃହସ୍ୱାମୀ ପରିବାରଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଲେ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଲାଗିକି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ମୂଳା ବରକୋଳି କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେଟର ରୋଗ ବହୁତ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ଯଦି କେହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା ହୋଇଥାଏ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅନେକ ନମ୍ବର ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୁଟୁକା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଳକକୁ ଦୈନିକ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ 8ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 9ଟା, ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 10ଟା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳ 11ଟା, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ବଢ଼େଇକି 7 ଦିନ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଉଛି ଶେଷରେ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନାଲି କଲମରେ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖିକି ପକେଟରେ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୈନିକ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 27 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ବଳ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେ କି ଆପଣ କର୍ମରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛନ୍ତି, ମଜାମସ୍ତିରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବର୍ଡନ ରହୁଛି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର କମିବ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି। ତଥାପି ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କାମ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି କାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳହ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ବା ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ବା କାହା ସହିତ ବି ହଉ, ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଜି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଏ ମାସରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବେ, ସଦାଚାରୀ ହେବେ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ରହିବେ, ବିଷୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ମାସରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେବେ ସେ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବେ, ଆଉ ଟିକେ କ୍ରୋଧିନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଚୋର ଭୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଓ ପରିବାରମାନଙ୍କର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିବ। ଏ ମାସରେ
ଆପଣ ବରକୋଳି ଆଉ ମୂଳା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେଟର ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାବିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା ହୋଇଥାଏ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅନେକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୁଟୁକା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଳକକୁ ଦୈନିକ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେବ। ଅନ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ 8ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 9ଟା, ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 10ଟା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳ 11ଟା। ଏହିପରି ଦୈନିକ 1 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ବଢ଼େଇକି 7 ଦିନରେ ଦହି ପିଇବାକୁ ଦେବ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନାଲି ଡଟପେନରେ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖିକି ତାହାକୁ ପକେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି, ये कार्ड 2 ऑफ सोर्स कार्ड, ये कार्ड रिभर्स अच्छी। चंद्रमाकर कार्ड परिस्थिति एमती आसीपे, आप फसी जापारती, कौन निष्पत्ति नबार कष्ट हो पाए, रिलेशनशिप टेंशन देखा दे पारे, मनी कैरियर क्षेत्र में द्वंद्व बढ़ी पारे। जहाँ भी डिसीजन ने तेज व्यवसाय क्षेत्र में जनाशुना व्यक्ति सजेसन नियंतु मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति मैंने। कारण ये जो कार्ड आसी मुझे कहि चंद्रमाकर कार्ड अच्छी, परिस्थिति आपंकर कष्टसाध्य हो पड़ुछि। आपड़ जहाँ भी भावना परिस्थिति को जिनिस को ग्रहण करुँच माने असंभव हो जाऊँगी आपंक व्यवसाय चाकरी क्षेत्र में द्वंद्व में रोचंती, कौन करेंगे कौन ना एक समस्या भितर अनेक अनेक गोटे गोटे दिन अनेक अनेक समस्या आपण पाखक माड़ी आसूची। रिलेशन कथा कहले दुई जन भितर फसी जाई पारंती। आपण नीरव रही भावंतु परिस्थिति आपणकर चिंताधारा काम करूना, बहुत मेंटल प्रेशर रोची। जहाँ करुँच भावी चिंती नियंतु। वर्तमान कौन से नुआ कार्य आरंभ आप करंतु नहीं। तेबे आजिर कथा कहबी आप नीरव रुहतु, निश्चित भगवान आपंकर दुख शुणवे आ कृतित्व लाभ करेंगे। कहीं ये 2 ऑफ सोर्स रिभर्स कार्ड अच्छी, आज आपको जगी रखिक रहा पड़ो। तेज आज स्पेशल कार्यक्रम में मोर प्रिय मीनराशि व्यक्ति मैंने मन रखु, ज्योतिष तत्व अनुसार ए मासरे जदि आपण गृह कौन संतान जन्म ने मन रखु, से विद्वान हे, सदाचारी हे, योगाभ्यासी रही आए विषयापूर्ण रही। ए मासरे जदि आपण गृह कौन कन्या प्रथम रजवती है, से पुत्रवती हम आउ टे क्रोधिनी रही। ए मासरे जदि कौन व्यक्ति नूतन गृह निर्माण करुँच, चौर भय अग्नि भय लगी गृहकर्ता परिवार रोग लगिकी तेबे ए मासरे मूला आ बरकोली केबे भी खातु नहीं, कारण पेटरे बड़ धरणर रोग देखा देता है। ए मासरे शुक्र बुध जोगु ए मासटी अशुद्ध काल अटे। तेणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा कर्म निषेध करा जाउछि। आजिर स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु, परीक्षा पास होगापी आपंक संतान यदि दुर्बल अच्छी, मन सन्देह होची, परीक्षा पास होगापी बालकर योग्यता अनुजाई सबुबले नंबर ताकू मिले ना। अनेक थर योग्य छात्र परीक्षार असफलता होता है और अयोग्य छात्र अनेक नंबर रखी पास करता है। परीक्षार सफलता निम्न मु एक सुंदर शक्तिशाली तुटुका हूँ, ध्यान दिंतु। परीक्षा हमार 7 दिन पूर्व बालक को दैनिक दही पीवा देव। अंतर हूँ प्रत्येक प्रथम दिन सकाल 8टार दही पीब, द्वितीय दिन सकाल 9टार पीब, तृतीय दिन सकाल 10टार पीब। यहीपरि प्रतिदिन दही पीब 7 दिन जाए घंटा लेखा बढ़ई बढ़ई 7 दिन दही पीवा देव। परीक्षा हल को जा बेले पकेट्रे मुझे जंत्रटी मोर कार्यक्रम शेष दौची, से जंत्रटी को आप नाली डटपेन धड़ा कागज में लिखिकी दैनिक परीक्षा हल को लेकिन जीव पकेट्रे। आउ एतद व्यतीत प्रतिदिन सकाल संध्यारे गायत्री मंत्र 27 थर जप करेंगे। देखिए आपंक लक्ष्य स्थल आप पहुँची पारे। आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे परीक्षार पास करने परीक्षार भल करने माधव पवित्र बाणी एक चमत्कारी उपाय एवं आज स्पेशल कार्यक्रम में कही माघ मासर केतक गुरुत्वपूर्ण कथा ताकू आप अनुधान करेंगे। आज स्पेशल कार्यक्रम में केवल आपण मान निज निज राशि संख्या संख्या पर मुझे उपस्थापन आनी। तेज कार्यक्रम जब आपको भल लगी था निश्चित लाइक करूँ, बहु मात्रा शेयर करूँ, आम चैनल को सब्सक्राइब करी आम सहित जोड़ी हूँ। निजर भाग्य भविष्य विषय जानापी निजर ग्रहर प्रतिकार करने जोगाजोग जारी रखु। प्रत्येक संध्या 6 और राति 9 आपण मैंने कथा हो पारे। रोची नमस्कार।